Oi gente, Rodrigo, bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores. Estou aqui hoje para assistir o episódio 22 de Death Note, chamado Guidance. Quem vai guiar quem? Quem tem orientações para quem? Tomara que seja de um Shinigami para um deles ali. Tanto faz ser do Ren ou do Ryuk. Claro que eu quero que o Ryuk volte, mas acho que não vai ser assim. Né? Não sei, posso estar enganado. Mas de qualquer forma, a Misa fez aquele plano lá, né? Deu certo, massa. E agora eles têm uma vantagem nas mãos ali, né? Eles sabem quem é o que estava usando o Death Note, o Kira. E até agora, não sei se eu vou falar besteira aqui, mas acho que até agora as situações assim, que mais envolventes, assim, as situações mais envolventes de Death Note era quando o Light e o L estavam naquele embate e um tomava uma atitude ou realizava um plano e o outro caía e tinha que sair desse plano e mandar uma atitude de volta, né? E fica aquela coisa de muita reação imediata, com pouco tempo para pensar, né? E isso que é o grande barato de Light e L desse embate. Mas agora eles estão juntos e estão com a vantagem nas mãos aí, né? Então é uma situação um pouco diferente da que a gente já tinha antes. Mas não sei. Vamos ver, vamos ver. Patreon fora do Brasil, apoia-se no Brasil para episódios antecipados, tá bom? Vai me ajudar demais. Então, Death Note, episódio 22. 天音が八神ライトのためにある程度はやってくれるとは考えていたが、犯罪者殺しまで止まってしまったら肝心の殺し方を見るのが難しくなる。 Cara, quando o L descobrir sobre Death Note, eu tô muito curioso pra saber como é que ele vai reagir. バカ、そこだけは必ず否定しろと言ったはずだ。 Qual é, Light? 樋口を捕まえるより先にどうして殺してるかが欲しい。そして犯罪者の死が止まったらその殺し方が見られない。そうだ。少し考えさせてください。 Isso, pensa. Vai dar bom. 樋口に絞ったらどうなりますか？樋口？電波を遮断した地下室を最近作っていて。ここまでやって人の家に入るの。Vai, velho. Foi contratado pra isso, pô. もっと早くこの盗聴やられてたらやばかった。八神君、話が戻って悪いんですが、もう単刀直入に聞きます。 Como sempre. 殺したことを覚えていますか？質問に答えてください。覚えていますか？覚えてない。ミサさんはどうですか？覚えてませんし、キラとかじゃありませんから。八神君、私が今から言うことを。 Massa que o L tem certeza, né? 八神ライトはキラだった。そしてキラの力は他に渡った。今八神ライトはキラだったということを。 Olha aí. これを前提にした分析です。そういう考え方はできますか？ Pô, impossível saber. E aí, Light? その前提なら八神ライトの意志だ。もし与えたり移せたりできる人間が裏にいて殺し方を知られたくないのなら、あのギリギリまで他に移さなかったのはおかしい。そんなものは捕まえようがないし、私はとっくに殺されているか、そんなものの存在などありえない。八神君、おかげで 99% はすっきりしました。 Eu tava com saudade das porcentagens. 桜テレビを使って樋口を引っ掛けます。3時間枠を取らせ、冒頭で番組の最後までにはキラが誰なのか発表するという。
信じるかな。それも桜テレビでしょ、だいたい樋口がその番組見ないかもしれないし。ミカに連絡し樋口にまずい、すぐにテレビを見ろ。樋口がそのテレビ番組の出演者を見て殺せると思えるものでないとダメです。そんな人いますかね。松田さんしかいない。樋口は松田さんが会議を盗み聞きしていたと思うし、暴露しようとしてるなら信じる。樋口はその発表とシルエットからでも松井マネージャーと気づくでしょう。さらに局のミスで一瞬すりガラスの向こうの人物の顔が映ってしまう。面白そう。今のところこの策に問題があるとすれば、もし樋口が第二のキラのように顔だけで殺せることがあれば松田さんが死にます。Mas o Higami, esqueci o nome, que tá com Death Note, não sabe o nome do Matsuda? Ou o Matsuda deu um nome falso? Não lembro agora. みんな大体分かってるんじゃないか。樋口だろうな。あ、浪川だ。L です。浪川さん、今一人ですか？会議中にあなたからもらった電話が変だと気づいた者といるんだ。なんだその電話、浪川。L だ。樋口も終わりか。分かっていたのか。やはり樋口だそうだ。今夜多分捕まる。これで第二のキラ天音と結婚すれば死神の目も手に入る。樋口、まずい。テレビを見ろ。桜テレビだ。ん？その中の一人がキラーなんですね。はい、証拠もたくさんあるんです。なんだこれは、どうせデマだろ。一番最初に8人で会議していたところに遭遇したと言ったんだ。そしてそのうちの一人が殺されて7人に。ここまで知っているとなると他の6人か、いや超える。しかし他にあの会議を知っている者なんて。 Vai lembrar. こいつミサのマネージャーだった。確か松井。なぜ生きている。 Matsui. いや、私は念のため家に帰ってから奴の名刺を見て名前をノートに書いた。しかもこいつ、その後ずっと一人で四つ葉を調べ回り、誰がキラなのか分かったと。先ほどのアクシデント大丈夫ですか？もうやめますか？もともと危険は承知です。Vai revelar? 第二のキラであるミサなら顔はもちろんのこと名前も知っている。山陰にいるお前の親父からまた総務省に手を回して番組を止めさせよう。私も見てるがそれは無理だ。さっき顔がテレビに映り、あの松井太郎と確認できた。浪川からテレビを見ろとの連絡は皆に回った。そうか、松井太郎が本名でないと分かっているのはそれを言えばキラだということをばらすことになる。amigo. はい、次来ましたね。予定通りです。ミサはただいま久々のオフで出かけております。どこに出かけたと聞いてるんだ。それはプライベートなので誰にも知られたくないと。くそ、顔は分かっているんだ。名前さえ分かればいつでも。前のマネージャーのあれ、元タレントか？はい、松井太郎っていただろう。ああ、入れ替わりで入ったので私は何とも。全く筋書き通りで怖いくらいだな。
四つ葉の樋口だが、前にいた松井太郎って本名じゃないのか？だんだん聞き方がストレートになってきてるね。 Tá caindo igual um patinho. 本名は確か山田。いや山下。下の名前は覚えてませんね。ふざけるな。雇った人間の名前ぐらい覚えておけ。何ですかその言い方。事務所に戻ればちゃんと履歴書も取ってある。じゃあ戻って教えろ。いやもう勘弁してくださいよ。ここまで言うなら事務所のロックの暗証番号を教えますから。 Cara, ele vai. ちゃんとあいうえお順になっています。多分山下です。番組の最後に言うのであればまだ2時間ある。ここまでは思惑通りだな。はい。必ず殺してやる。ここまで来て潰されてたまるか。全てを手に入れるんだ。 Véi, essa arma que ele levou é pra matar na tora o Matsuda? Ou só pra se defender? E o Rem ali observando as paradas acontecendo e deixando tudo rolar. Afinal de contas ele quer proteger a Misa, né? Cara, tá dando tudo tão certo que eu tô com medo de dar alguma coisa errado, tá ligado? Coisa de quem assiste muita série. Mas assim, tomara que dê certo, pra que a gente tire isso logo do caminho. E assim, a minha, sem dúvida... Mas assim, eu entendo que isso está levando o L, a pensar cada vez mais sobre como né? Como que eles matam. E será que é esse vilão que vai revelar pro L? Por que eu tô falando Light? É L. Será que é ele que vai revelar pro L que é um Death Note? Nossa, cara. O problema é também que se ele chegar lá e pegar o nome de algum Yamashita lá e matar um cara errado, aí vai ser foda também, né? Matar um inocente, assim. Mas ele caiu totalmente nesse plano aí, né? Do Light. Foi do Light e do L. Do L+, né? Tô confundindo os dois. Tá vendo? Os dois são tão parecidos em termos de cabeça, né? Eu fico confundindo os dois aqui. Também os dois começam com L. Mas gostei muito daquela cena lá que o L pergunta pro Light, você lembra como é que mata? Você lembra como é que mata? E acabaram chegando, o Light foi sincero e acabou chegando na conclusão de que, cara, isso, se eu mesmo for o Kira, eu mesmo decidi dar o poder para alguém, que o poder fosse passado para alguém e eu esquecesse, né? Ele admitiu aquilo ali e aquilo já tranquilizou o L. É incrível que o L sabe que o Light era o Kira e que a Misa era o segundo Kira. Só que ele não tem como, né? É aquilo que eu sempre falo, tá faltando o link do sobrenatural ali pra ele saber que existe um Death Note, que existe Shinigami. Caramba, será que ele vai ver um Shinigami alguma vez? Isso ia ser massa, cara. E você, diz aí, o que você achou desse episódio? Se você teve as mesmas percepções que eu e questões que eu tô tendo aqui, né? Perguntas, tá bom? Patreon fora do Brasil, apoia-se no Brasil, episódios antecipados, vai me ajudar muito. Obrigadão, até a próxima.